Dans l'ancien temps na tuko naanza chumbia, tulikuwa tujue kama mwanaume kaoa anaweza saidiana na mwanamke kwa kazi za mnyumba. Sasa wakati DFG lifikaka tukapata mafundisho, wakatutumia basensibilisateur kutusensibilize ginzi kumbe kazi ya mnyumba haifuate bibi wala bwana. Nyie wote mnapaswa kusaidiana. Sasa leo mie kwangu mimi naenda kashota, mimi natengeneza mnyumba, mimi nakonga mbevula, mimi napigia watoto bui, wanaenda kwa masomo na wanakunywa bui. Mimi naweza penda na wanaume wote ulimwenguni pote bakuwe sawa mie mwenyewe, mimi nafanyaka kazi mwangu bila oga na bila kuogopa mtu. Mbo zamani mila ilikuwa kaisha gandamiza wanawake sana. Kwa mfano ginzi mie niko hapa niko na mimba, hata nigonjwe, hata nitoke hospitali sijisikia mzuri, bwana haizi nisaidia kwa makazi. Mpaka mie peke njomo nifanye kazi. Lakini kupitia mafundisho ambayo tumepata ku DFG, leo siwezi shinda na niko nateseka juu ya kazi. Bwanangu ni kunisaidia kwenda kushota na kusukula. Maana kila kazi yote tunasaidiana kama nyumba. Wakati namwambia niko nasikia mbaya sitaweza piga, anaweza kamata hata na mbebulana konga, anatia mai ya bugali, anasongea watoto wanakula, sie wote tunakula tunasikia bien. Kwa mafundisho ambayo DFG imetuletea, hii turu hatuwezi teseka na makazi sie peke juu, wanaume watatusaidia. Je m'appelle Salama Makelele, je suis mobilisatrice communautaire dans le projet mettant fin aux violences faites aux femmes et aux filles, mis en œuvre par la dynamique des femmes juristes dans la zone de santé de Nyiragongo. Pour cette deuxième année de projet, nous avons réalisé certaines activités et celles-ci ont été menées par les champions et championnes genre. Nous avons constaté qu'il y a un problème de violence au sein de notre communauté. Quand nous avons identifié ces couples, moi j'ai travaillé avec le papa. Donc j'enseignais les papas sur la masculinité positive, les droits des femmes et aussi sur les genres. Kulikuwa wakati nilikuwa nafika munyumba nishaonja kukavere kule kwa nimetembelea kwa rafiki, wananipatia mashauri mabaya, banacha unyumbangu na kia kutatiza na madami. Nishafika hapa deja kwa wakati zenye zistahili, madame anajisantire kwa mbaya sana. Wakati ananiambia mina nungunika, mina anza binakuwa vya mikorogano. Tulikuwa sa vile ondire tuko mubakaji. Kwa leo mafundisho yenye DFG natupatia, tunaenda angalia deja changement zingine zinakuya ndani ya nyumba yetu hii. Kwa sasa wakati DFG inatufikia ni organisme mzuri na kia tupatia makonseil, inakuya tatua madifikulte fulani za nyumba. Kwa sisi leo kabisa tunafurahi, kwani wakati mafundisho ilianzia, mke wangu anaanza nipatia ide fulani na mimi na ikoprendre bien kupitia mafundisho ili recevoir juu ya DFG. Donc nilikuwa na mupigaka, leo kabisa depuis ile mafundisho yanzie, leo kabisa minaona deja na inanitosha mkonfuzio za mingi sana za nyumba, na nilikuwa nishapotea sana juu ya kutatiza mwenzangu. Bwanangu alikuwa anakuyaka, ataleo ya kula na kuya na nirudiria kwa anaanza nipiga. Mezi masiku anaanza kuya na msururu wake anekunya nyumba. Tunaongea bia mbele tulikuwa hatuongea yake mema mafundisho jamaa alitupatia. Mimi nasema asante sana. Waendelele kupana mafundisho. Juu wengine nabo wenye viko makofizio za sasa yenyewe tulikuwa amo. Nabo basikia nabo bashanje makomportema zao. Mimi nasema asante sana. Juu bwanangu alikuwa na makomportema za mbaya na mimi vile vile za mbaya. Mezi masiku tunaanza kuongea naye bie, tunaishi naye bie. Mimi nasema asante kwa mafundisho yenyewe walikuwa tupatia.
na wenye hawapate mafundisho waendelele kuwafundisha juu nabo bashanje kabisa. Mimi nakiangalia leo ni bien sana kupitia nyinyi mnatuletea deja mashauri, leo tuko bien. Après ma analyse na ma identification tulifanya juu ya ma violence yenye banamuke banabafie banaishi hapa kwetu. Tunatumika na DFJ mwa ile projet, tulianza na identification kwanza ya baparticipa. Tukakamata makuple baba na mama, tulikuwa natumika na wale bakuple, ile makuple mimi nilikuwa naongea na bamama na mwenzangu mwanaume alikuwa naongea na wanaume. Ile makuple tulikuwa nabo ilikuwa ni cycle ine. Tukafanya nabo seanse 6. Tulikuwa nafanya kila juma seanse moja. Après zile seanse tulifanya 5 kwanza mimi niko na banamuke na mwenzangu papa alikuwa na wanaume. Seanse ya 6 ndio tukaunga sasa ile makuple fasi moja juu ya kuwapatia mafundisho pamoja. Ile mafundisho ilikuwa nahusu juu ya kumaliza ile maujeuri yenye tunaishi nayo hapa kwetu. Vraiment depuis mafundisho ya DFJ ikuye tushaona mabadiliko ya mengi mu nyumba. Bwanangu akukuwa naonaka kisi niko mwanamuke me kwa leo anaanza ni konsideresa mutu kabisa. Vraiment zamani nilikuwa na mshauri yake na mwambia bwanangu tufe hivi na hivi, anasema nyie wanamuke hamkuwe na akili, mtu ataingia na nyie atakamata mpango na nyie aena hamkuwe na akili. Me kwa leo depuis asikie mafundisho vraiment nishaona mabadiliko. Anaanza kuya, analeta franka, ananionyesha franka. Zamani sikuwa naona franka zake. Anaanza leta makuta, tunayua kama tutaziuza nini mnyumba. Analeta makuta, ananiuliza bibi yangu hizi makuta tuzife nini? Na mimi namwambia tunaweza uza taka parcele ke katasaidia watoto leo na kesho. Kisha naitika tunauza ka parcele na mimi na sinye. Hivi depuis hii kikundi imenisaidia juu niko na siongea yake bia na bibi yangu. Kwa leo hii tuko naongea bia juu ya hii kikundi ya DFJ. Niko komersa boutique kwa na mina na siezi mwacha mboutique. Kwa leo hii mina anza mwacha mboutique. Juu anisaidia kukazi na daire ba client nao waisha mfurahia. Juu kwa leo hii mafundisho nyo walitufundisha na imemsaidia kwa sana juu akwenda nisaidia kukazi. Na franga mina anza mwacha ananionyesha franga zote gisa liujisha. Njoo mina furahi juu ya DFJ endelee na kubengine nayo ibasensibilize juu bakwe samie. Bwanangu kabisa naanza nisaidia kukila kazi zote na mimi nishafurahi sana, ninashukuru kabisa. DFJ Mungu aibariki sana, endelee tu vile vraiment tushakuwa na raha mnyumba. Bunyumba wetu ushakuwa bwara kabisa, siwe kanaweza eleza nini. Ninashukuru sana. Après, dans chaque groupe, il y avait 16 personnes et on avait 4 groupes. Donc, les 4 groupes faisaient déjà 64 personnes. Après avoir enseigné, chaque semaine, on faisait une séance. Et on a fait 6 semaines qui font 6 séances. Pour les 5e semaines, après les 5e semaines, on a mixé les papas et les mamans pour les confronter et les enseigner en fait qu'il y ait les changements dans leur couple. Et aujourd'hui, il y a des témoignages sur les changements, il y a aussi des histoires de succès sur les changements. Na ndio mnaona kwa leo mafundisho yenyewe ndio tusaidia sana ekonomikema. Nyie pekee mnaona mafugo hapa, kuko mbuzi, kuko kuku na hii yenyewe tunaita pentade mu français njoo kanga. Na nguruwe na waza nyie pekee mnaziona. Ni mafundisho ndio inatuma tunafikia hapa kwa leo. Hii ujehuri yao yingine ya sexuellement vile na tuishabifikia na habikuwa tena. Ya ukaza mwingine kama ni kukitanda kama ni wapi antuka vile vyote habiko changement hata kama haiyakuwa totali lakini tunaona kwetu changement iko kupitia hii mafundisho. Donc tunaomba muendelee musififie tena na wengine nao basikie mafundisho hii nao babadilike. Vraiment mujikaze muendelee
na bia bako nyuma yetu wenye kupata mafundisho na baipate na hiyo basaidie musiku zitakuya. Tulikuwa tunazala ba musika na tunataka kusoma garso epiki, lakini kwa leo na ba musika nao bashaanza soma. Tunashukuru kwa ile. Niko mtoto wa Papa Fokase, nashukuru kupitia hii mafundisho. Zamani papa alikuwa anatulipia keshe wafie masomo, lakini leo hii ashaanza tulipia masomo. Nashukuru sana na nasuna gisi mko aniona hapa nasomaka après midi na tajitayarisha kwenda kwa masomo. Leo musika anasoma, lakini zamani musika hakuwa na droit ya kusoma. Na kungambo ya ekonomi antuka tunaendelea juu baitufundisha namna ya kuekonomize. Zamani nilikuwa napata hata $50, mimi naiharibisha. Swati kunyumba mimi napanda $5, zingine ni mu aventure tuseme. Lakini kwa leo sasa mimi napata $50, nauliza madam. Na huko wakati kwanza tunafanya kikao na watoto, tunauliza nao bezwe zabo. Nabo tunabapatia ya kwabo. Mimi tunaangalia priorite kwanza na njoo zenye tunaanzia yako. Na apres ile mafundisho ile seansi ya sita kweli tuliikala na bababa na bamama na wakafurahi sana. Wakafurahi kweli, walishukuru kwa mafundisho tuliwapatia na wakaprometre machangement na paka leo kuko matemoignage yenye munapashwa pata kuhusu wale wa participants wenye walifata ile mafundisho. Kufuatana na jinsi nilikuwa naishi na bibi yangu zamani, vraiment sikuwa naingia mshamba saa wengine, saa wanaume wengine. Nilikuwa nashinda mapombe, saa mimi narudia usiku ni vita. Lakini vraiment kufuatana hii mafundisho, leo mimi naanza ingia mshamba saa wanaume wengine. Na hivi bibi yangu anajisikia vraiment kuona kwanza tuko pamoja mshamba na japa vilikuwa vinakuwa. Na tena kufuatana na jinsi mafundisho ya DFG, vraiment bibi yangu nishampatia haki kwa juu mwezi ya 7 tutafanya mariage civil. Kwanza najisikie mali ambayo tulitafuta pamoja. Ya pili, kufuatana na mafundisho ya DFG, vraiment wadada yangu kwa juu menjo mimi nabasimamia sawa yao. Kwa juu mzee mwenye natuzala haiko nabo niisha bagabulia mashamba kufuatana na hii mafundisho. Vraiment kwa hiyo nikafurahi kufuatana na mafundisho ya DFG ambayo walitupatia. Vraiment nimeshukuru sana, Mungu awabariki wale ambao waliunda hii mafundisho na Mungu awabariki. Kupitia mafundisho ya DFG wanaume wako naenda mshamba, wanatumika kazi pamoja na sia bibi yao. Manake hivi tuko sawa, hakuna shida kabisa. President mu territoire ya Nyiragongo tunayoa kama mwanamke ni chombo tu, mwanaume anaweza mtilize gisi anataka. Lakini depuis DFG nakuya na hii mafundisho ya kusaidia wanawake juu ya méthode aux violences faites aux femmes et aux filles ici chez nous, tunaangalia mabadiliko yanaanza kuwa vraiment. Ilikuwa rare des fois kuangalia mwanaume anatola bido anaenda shota kumai juu ya kusaidia bibi yake. Ilikuwa nguvu mtoto garso akamate kifagio afagie munyumba. Mais tunaangalia vraiment kui sensibilisation yenye sie ba champion tumefikisha mu communauté kupitia DFG. Tunaangalia vraiment mabadiliko ilishakuwa ya sana. Juu wanaume hapa kwetu vraiment ilikuwa rare des fois mwanaume akwe asikie kama anaweza fanya ta mariage civile na bibi yake. Mais kupitia sensibilisation tuko naangalia matunda. Kufuatana na mafundisho kumekuwa mabadiliko mingi sana katika jamaa yangu. Kwa maana zamani mie na bibi yangu tulikuwa tujuishi hizi nyumba kama mwanamke anaweza ishi na bwana. Menyuma pale kisha kupata mafundisho, bibi yangu nenda kutana tunatia pamoja maoni fasi moja kufuatana na muradi. Nyuma pale tukiona maendeleo naendelea. Na kuhusu bakaji vraiment nenda jikuta kama bakaji kuko wakati unaweza kutana na mwanamke bila kumtayarisha, lakini wakati DFG dufundisha
nilipima iga ile antuka, nilikutana kumbe kwenda fanya tendo ndoa na mwanamke keni kumtayarisha, kukutana kama ni kweli nyuma pale antuka nikutana kia hakuna shida mimi na bibi yangu ndani ya nyumba. Kufuatana na mafundisho, mabadiliko imekuwa mingi sana. Tokana na mafundisho yenyewe alitupatia, na nikaenda jikuta nyumba inaniunga mkono sana. Shia kutokana na problemu ya kitendo ya ndoa. Hale kitendo ya ndoa kome vile ishakaisha, kwa leo tushakafuata ikala fasi moya. Fujo tena ikwake ya kitendo ya ndoa. Na mapenzi naendelea tu vile. Tunaendelea kushukuru DFJ kwa hii sensibilisation. Tunaweza penda mkominote yetu ya hapa Nyiragongo ifike fasi yote mafundisho, waendelee wote kupata juu mafundisho iko bamingi abaya beneficie kwa ile mafundisho. Tunaomba vraiment DFJ endelee kupiga hodi kwa partenaire mbalimbali kusema hii mwingine yote banaume na babiana basikie mafundisho gisi na bengine bachache basha ipata. Et pour ces premiers semestres, nous avons sensibilisé 1920 personnes regroupées en 4 cycles. Les hommes, les garçons, les femmes et les filles ont participé aux différentes formations sur la transformation de la masculinité positive, sur les genres, sur le droit des femmes, ainsi que sur la masculinité responsable. Comme output, ils et elles ont pris connaissance de l'ampleur inquiétante des violences faites aux femmes et aux filles et leurs conséquences. Les hommes et les garçons ont pris connaissance, ont compris leur rôle dans la prévention des violences faites aux femmes et aux filles. Les agents volontaires ont conduit les dialogues auprès des décideurs dans les ménages sur la transformation des normes sociales et discriminatoires. Après toutes ces activités réalisées pour ces premiers semestres, nous vivons maintenant certains changements dans différents ménages et certains couples témoignent positivement de leur sécurité dans les ménages.